वंदे मातरम समस्त को प्रणाम। एपिसोड नंबर 279 पेज 67 द सीक्रेट नॉलेज। आमे आज आलोचना करिबा स्रष्टा आमको दिव्य रूप रे पुणी थरे गढ़िबे। स्रष्टा आमको तांको दिव्य रूप रे आउ थरे गढ़िबे। The maker shall cast in a figure of divinity. Then in a figure of divinity the maker shall recast us. माँ माने बसी थिबे, अपा माने बसी थिबे, आपण मानकर किछि किछि अनुभूति थिबो। अंततः माँ मानकर ये विचार बहुत अभिज्ञता थिबो। जतबेला पिलाटा को धरावतरण करैथिबे, केते कष्ट सहिथिबे। जहा हो आपण मानकर आस्पृहा अनुसार, आपण मानकर इच्छा अनुसार, संकल्प अनुसार पिलाटा भूपतित हुए, गढ़ी उठंती, गढ़ी तोड़ंती भगवान को कृपारू। आपण भाबंती बोली ये सरी गला सब, पिलाटा बढ़ला से तार ऑटोमेटिकली बढ़िबो। किंतु पिलाटा बढ़िबा संगे संगे गोटे जिनस देखिबे कोन तार परवर्ती अवस्था रे से होची कास्ट। कास्ट बोली गोटे शब्द गत थर आपण माने सुनी चंती। से कोन करचंती हिज इमेज इन द ह्यूमन मेजर कास्ट पर दिन हम से पढिथिले, जहा को आपण माने सुनिथिले। कोन होचंती मानवीय छांच, तांकर प्रतिरूप को मानवीय छांच रे से कोन करंती ढळई करंती परिचंती, कास्ट बोली के सुनिथिले। से कास्ट पर आज श्री अरविंद आउ गोटे शब्द यूज करचंती रिकास्ट। आउ थरे पुनर्निर्मित हम, पुनर्निर्मित हम। आपण भाबुथिले जे पिलाटा को आपण जो रूप सी भी तो आपण कोन तयारी करथिले, आपण केवल तयारी करूचंती। माँ मान कथा स्पेशली कह जाऊँगी, बापा माने आस्पृहा करिचंती। तेणु पिलाटा को तयारी करी गोटे छांचरे भगवान तांका छांचरे से ताको तयारी करके छाड़देले। किंतु सेटा यथेष्ट नुहे, रिकास्ट बोली के लिखुचंती, पुनर्निर्मित हम। आउ थरे केमिति को थर रे तयारी हम, ये केमिति तयारी है आपण कहि परिबेनी। अधिकांश समय देखिबे पिला माने जहा को आपण सृष्टि करथिबे से कोन हेतिबो, त बापा माँ भलिया हेतिबो। बापा माँ भलिया देतो केते जगह देखंती ताकर प्रकृति गुण धर्म बोधे बापा माँ के भली नाजी सब न हेले भी किछि किछि हेइताय। किंतु सेटा होची कोन ना पिलाटार जन्म अनुसार में करे ना, तू मेरा खून लिया है, तू बिल्कुल मेरा जैसा है, तू मेरा दूध पिया है, तू बिल्कुल मेरा जैसा है। ये गीत आपण सुनिथिबे। बापा कहूँ मोर, माँ कहूँ मोर, जमीती ना मु ते रक्त, मोरी रक्त तू जन्म होती, तेणु तू जमी मुझे तू सेमती हो। सी कहूँ मु देख ते गर्भरे धारण करी, ते मु स्तनपान कर, तेणु तू मो भाया हो। जहाँ हो बापा माँ का गुणधर्म हो, पिलाटा बढ़ी उठला। किंतु सी यथेष्ट नुहे। तापर आपण गुणधर्म को आप धरी पारे। आप मोर गुणधर्म धरी जीवन सारा तो मोर गुणधर्म धरिकी रही था, सी गुणधर्म धरी रखे ना, कारण तेणु से श्री अरविंद यूज करुचंती रिकास्ट। कारण प्रथमे जोटा तैयारी करुची माँ बापा से धरावतरण करदेले, किंतु ताहा हुए तो आम आम खुशी ठीक ठाक अच्छी, भगवान का काम से प्रेरित होकर आसी। किंतु श्री अरविंद कहते जो दिव्य गुण अच्छी, दिव्य रूप अच्छी, से दिव्य रूप से पुनर्बार नुआ करी गढ़ी तोड़े। आपड़ जापर से केमी गढ़े, कौन करेंगे, कौन करेंगे से जानी जमी जोटा सुट कर सी जमी चाहिए, जमी आवश्यकता हम से भाया करेंगे। आपड़ चिंता करूँ, आपड़ कहे मु पाठ पढ़ी देकर आसी, पाठ पढ़ी दे आसी, ठीक अच्छे, पाठ पढ़ाटार बेसिक क्वालिफिकेशन ताको आसिक आप रहीगले। कि तार सेकेंड स्टेपटा हूँ कौन, आपण पाठ ताकू काम कर। आपड़ हुए तो गोटे इंजीनियरिंग करके आसी, डिप्लोमा करके आसी, किंतु पाइले चाकरी, सपोज कौन गोटे रेलवे पाइले, कौन रेलवे पाइबे मन करतु आप गोटे अकाउंट्स पाइबे, किंबा गोटे मन करतु ड्राइवर पाइबे, से आप इंजीनियरिंग पाठ किसी काम करूनी। सेठी जहाँ दरकार से अनुपात आपको ट्रेनिंग देवे। गोटे बैंक क्लरिकाल पाइगले सेठी छाड़े। गोटे लोक पीजी कर आजिकल हूँ आपने जानते, गोटे लोक पीजी कर पिलाटे, किंतु चाकरी मिल न एवं नहीं स्वीपर काम करू, झाड़ू मारुव, संभव किसी असुविधा नहीं। तेणु ताकू बर्तमान सी कहबनी जे मु कौन पढ़ी, मुझे पीजी करी, पीएचडी करी, कि कौन करी कि इंजीनियरिंग करी, कि डिप्लोमा करी, से मैटर नुहे। मैटर हूँ कौन
तते काम करिया पड़े जो चाकरीटा दिखाई से भाया तते करिया पड़ो तांकर जोटा कंपानी जहाँ दरकार चाकरी जहाँ दरकार से भाया आपको ट्रेनिंग दि जाऊँगी ठीक से भाया पिलाटा बर्तमान गढ़ी होगला आपण गोटे भूमावतरण करदेले से जन्म नहीं गला जन्म नहीं गला पर कौन बना रिका यहाँ हूँ कास्टिंग से जो रक्त मांस शरीर भीतर को प्रवेश कर गुणधर्म को से जहाँ को बाछी नहीं प्रतिरूप को मानवीय छांचर से ढलई कर रखिंट कारण सीए कर रिकास्ट करेंगे माने कौन करेंगे सीए निजे कास्टिंग रही पुणी रिकास्ट करेंगे एज पर नीड किंतु ये जोटा हूँ पहुँचुची ये हूँ कौन ना निजर जो दिव्य रूप अच्छी जोटा नीड्स अच्छी से अनुपात से तैयारी करेंगे दुई तीन टा लाइन अच्छी जे तीन टा लाइन अच्छी आपंकर मन थी श्री अरविंद लिखुंट ही इज द मेकर एंड द वर्ल्ड ही मेड खाली आमरे नुहे ही इज द मेकर एंड ही इज द वर्ल्ड ही मेड जी सस्ता किए सस्ता सृष्टि कर सस्ता कर सस्ता माने जी सस्ता सी तो तैयारी कर ना जी नहीं सी तैयारी कर ही इज द मेकर सी होचंती निजे होचंती सस्ता कौन कर द वर्ल्ड ही मेड तापर कहते ही इज द एक्टर एंड द एक्ट आमे कहूँ बोधे आमे किया ड्रामा करूँ ये करूँ से करूँ किंतु एक्टर से सी होचंती एक्ट ही इज हिमसेल्फ द ड्रीमर एंड द ड्रीम स्वप्न से स्वप्न दौरान से स्वप्न देखा से और स्वप्नमय भोजन से ही इज हिमसेल्फ द थिंकर एंड द थॉट निजे थिंकर भावुंट और चिंता होचन सी तेणु छाड़िले आउ कि हुए ना छाड़िले हुए ना तेणु हुए ना बोलिक गोटे जिन खाली सृष्टि करने सागर नुहे सृष्टि करने सागर अनेक जिन ही इज हिमसेल्फ द एक्टर एंड द एक्ट ही इज हिमसेल्फ द ड्रीमर एंड द ड्रीम ही इज हिमसेल्फ द थिंकर एंड द थॉट ये सब जो जिन हूँ सबू जाक कौन करती ना सी तैयारी खाली तैयारी कले कौन हम गोटे कादुओ माटी हाणी नहीं आसबे से मूर्ति तैयारी पारनि माटी आने पानी आने से तैयारी करें कादुआ करदे से मूर्ति तैयारी पारा नहीं छांचटा आणिक पकईदेवे आणिक करेंगे सी तैयारी कर खाली गोटे कौन थी एमती हम मूर्ति भाया देखा से कौन कर सस्ता कौन कर आस पहुँचब रंग दब पोशाक पिंधेब सजेब जमी करवा कथा करे ठीक से भाया आम जो एठी जो तैयारी जो कुआटा कमी पड़ी माटी गोटे जगह पानी गोटे जगह पवन गोटे जगह एम मिस्त्री गोटे जगह एम सब जो पड़ी सस्ता सब पड़ी जमी सजे सजे गोटे विराट मूर्ति गोटे सुंदर अवयव तैयारी कराला ठीक से भाई आमर अवस्था या से जो मेकर सी कौन करेंगे एक्शन भीतर को जी थिंकर ड्रीमर ड्रीम थिंकर थॉट सब जाक से आरंभ कर सारापर पूर्ण अवयव पूर्ण कलेबर गोटे तैयारी कर आम पाखे आम गाड़ी कौन करेंगे ना थोड़ा आरंभ करेंगे ठीक से भाया से जमीती ये जिनस होमती कौन हो पिलाटा तैयारी हो सारापर सी भी जो तैयारी होता इच्छा इच्छा ना ये सृष्टि किसी पवन बहब ना पत्र हलब ना तेणु से तैयारी कर सारापर तापर कौन करेंगे सी आमको रिकास्ट करेंगे जी जहाँ को तैयारी कले तार भीतर से कास्टिंग रही कास्टिंग माने जमी पढ़ी मानवीय छांचर ढलई कर रखिंट सब भितर ये जो रक्तमांस शरीर कौन माने मो छोट पिलाटर जी जन्म होता ता भीतर अच्छी आम बेलू कौन बदली जाऊँ तार रंग बढ़ी जाऊँगी अलग कथा हाड़ बढ़ी जाऊँगी कि शरीरटा कलेबर वृद्धि होती मोटा हो पतला हो अलग कथा कि तादर बुद्धि आसूची किंतु से जो जिनसा बढ़ाई से जिनस गुड़ाक बढ़ुची से जो जिनस बढ़ुचे आंब गछटा गोटे आंब टाकुआर मन करूँ तैयारी आप पोती तैयारी सी जो तैयारी छोटिया गछ प्रथम टाकुआ भितर से मझी भितर सब जाक था धीरे धीरे अंकुरोद्गम है से छोटिया गछटा था आप तथा मत जापे कि न जापे से धीरे धीरे देखिए आंब टाकुआ कौन कर पत्र मेलवा आरंभ कर आप जानवे गोटे आंब पत्र आंब गछ हम से जो छोटियाटा जो पत्र जे टाकुआ भितर मंजी भितर थिला से धीरे 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 बढ़िबा आरंभ करिवो जे डाला माने डाला पत्र हलेइबो माने बढ़िबो शाखा मेलिबा आरंभ करिवो पत्र बहुत धरिबा आरंभ करिवो तापर फूल फल बहुल रहिबो फल हबो सीएथरु पुणी अनेक फल भाई मंजी हेकरी सी जो टाकुआ बाहर सी पुणी अनेक गछ हबो किंतु जो ता भितर थिबो आपण सब जिंस किछि देखि पारु नथिबे किंतु तार आवश्यकता थिला से तार परवर्ती अवस्था आसिक पहुंचला कोन जिते सृष्टिटा होगला तो सी पिलाटा जो आसिक पहुँचला आम जो आसिक पहुँचलु से कौन ना बेसिकाली से बढ़ीगला किंतु सी हूँ ता भितर से जो रक्त मांस हाड़र भितर से जमी मंजी भितर जमी आंब गछटा था बढ़िक एडा बड़ विराट गछ है ठीक से भाई ये रक्त मांस शरीर भितर से कौन कर कास्टिंग रही कास्टिंग रही परवर्ती अवस्था से कौन करें ना रिकास्ट करवा आरंभ कले आउ थे कारण कौन दरकार आपड़ कौन पढ़ी कौन कर अलग कथा
କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନିଡ୍ସ ଅଛି ଦିବ୍ୟ ରୂପରେ ସେ କଣ କଲେ ନା ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ କଣ କରି ନୂଆ କରି ଗଢିବେ। କାରଣ ତାଙ୍କର କଣ ଦରକାର, ତାଙ୍କର କଣ ଦରକାର, ଯେମିତି ଦରକାର, ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଦରକାର, ଯୋଉ କାମ ପାଇଁ ଦରକାର ତାକୁ ଆସିକରି କରିବେ। ଯେମିତି ଆପଣ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆପଣ କହନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଯାଇଥିବ ଆଶ୍ରମକୁ ଜଏନ କରିଥିବ, ତାକୁ ସେ ଆଶା କରିଥିବ ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରପତିଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ, ସେ ଆଶା କରିଥିବେ କଣ ନା ମୁଁ ତ ଜଣେ ପ୍ରଫେସର ଥିଲି ତେଣୁ ମତେ ଟିଚିଂ ଲାଇନରେ ଦିଆହବ, ତାକୁ ତା ନ ଦିଆ ହେଇକି ଦିଆ ହଉଛି ଯେ କ୍ଷୀର ଭରିବୁ କୋଉଥିରେ ଡାଇନିଂ ହଲରେ ବୋତଲରେ କ୍ଷୀର ଭରିବୁ। ମନେ କରନ୍ତୁ ରାମଚରିତ ମାନସ ସିଦ୍ଧି କରି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ମୁଁ ଜାଣିନି ସିଦ୍ଧି ଫିଦ୍ଧି ସେ କଣ କେମିତି ତାର ସିଷ୍ଟମ କିଏ କଣ କରିଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଯାହା ମୁଁ ପଢିଛି ଯେତିକି ଜାଣିଛି ମନେ କରନ୍ତୁ ରାମଚରିତ ମାନସ ସିଦ୍ଧି କରି ଗୋଟେ ସେଟାକୁ ସିଦ୍ଧ ହେଇକିରି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତେଣୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ତାକୁ ସାଧକ ବସେଇ ଦେବା କଥା, ଗୋଟେ କୋଉଠି ସାଧନ କରିବେ ଏ କରିବେ ସେ କରିବେ ମେଡିଟେସନ କରିବେ ତା ଦେହରେ ବସେଇବା କଥା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବସା ହେଲା କୋଉଠି ନା ଡାଇନିଂ ହଲରେ ବାସନ ମାଜିବା ପାଇଁ ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ ମନେକର ଦିଆହେଲା। କାରଣ ଆମେ ଯୋଉଠି ଆମେ ଯାହାକୁ ପରଫେକ୍ସନ ବୋଲିକରି କହୁଛୁ ବା ଆମେ ଯାହାକୁ ପଢିଛୁ ସିଏ ହୁଏତ ଆମର ଯିଏ ଆମକୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦବ, ଯିଏ ଆମକୁ ଆଗକୁ ନବ ତାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଫୁଲଫିଲ କରୁନଥିବ, ତେଣୁ ତାର ଯାହା ଦରକାର ସିଏ କରିବ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ସମୟରେ ପ୍ରପତିଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ସେଠି ଥିଲେ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ପଢେଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଲେ, କାହିଁକି ନା ତୋର କନସେନ୍ଟ୍ରେସନଟା ଠିକ ରହୁନଥିଲା। ପ୍ରଫେସର ଠିକ ଅଛି, କ୍ରୋଧ ଅଛି, ସବୁ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନଟା ଠିକ ରହୁନଥିଲା। କନସେନ୍ଟ୍ରେସନଟା ଯେହେତୁ ଠିକ ରହୁନଥିଲା ତାକୁ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟେଡ କରିବା ପାଇଁ କଣ କରାଗଲା, ତାକୁ ଦେଲେ ଯେ ଉପରୁ କ୍ଷୀର ପଡିବ ବୋତଲ ଭିତରକୁ, ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମଗରେ ପଡିବ କ୍ଷୀର ବୋତଲ ଭିତରକୁ, ଗୋଟିଏ ଡ୍ରପ୍ ବି ଯେମିତି କଣ କରିବ ଡାଇଭର୍ଟ ହେଇକି ତଳେ ନ ପଡେ, ଏମିତି ହେଇ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ କଣ କରିବ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ଡେଭଲପ କରିବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯାହା ଅବସ୍ଥା, ତାଙ୍କର ସିଏ ଯେମିତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯାହା ନିଡ୍ସ, ସିଏ ଯୋଉ ରୂପ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଥିରେ କଣ କରିବେ ରିକାଷ୍ଟ କରିବେ। ଆପଣ କହିବେ ନା ମୁଁ ପିଲାବେଳେ ଏଇଆ ଥିଲି, ପଢିଲା ବେଳେ ମୋର ଚରିତ୍ର ଏଇଆ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି କରୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇଆ ଥିଲି, ଓଡିଶାରେ ବୁଲିଲା ବେଳେ ଏଇଆ କରୁଥିଲି, ଆଶ୍ରମରେ ରହିଲା ବେଳକୁ ମୋ ନିଡ୍ସ ଏଇଆ, ସେମିତି ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ କଣ ଦରକାର, ତାଙ୍କର କାମ କଣ, ସେଇ ଅନୁପାତେ ସେ କଣ କରିବେ ନା ଗଢିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତେଣୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଲାଇନର ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେନ୍ ଇନ୍ ଏ ଫିଗର ଅଫ୍ ଡିଭିନିଟି, ଅର୍ଡିନାରିଲି ଗୋଟେ ତିଆରି କରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଫିଗର ଅଫ୍ ଡିଭିନିଟି ଦ ମେକର ସାଲ୍ ରିକାଷ୍ଟ ଅସ୍, ଦିବ୍ୟତାରେ ଭରିବେ, ଦିବ୍ୟତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସେଇ ଦିବ୍ୟ ରୂପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆମକୁ କଣ କରିବେ ନୂଆ କରି ଗଢିବେ। ନା କାଷ୍ଟିଂ ପଢିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରିକାଷ୍ଟିଂ ପଢିଛନ୍ତି, ତାର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଉ ବୁଝେଇଥିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ 4 ଲାଇନ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦିଏ ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ଭିତରକୁ ଯିବା। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଗତ କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ତାକୁ ପଢିଛନ୍ତି। କଣ କହିଲେ ଯୋଉ କାଷ୍ଟିଂ ଆଉ ତାପରେ କହିଲେ ରିକାଷ୍ଟିଂ, ଦ ପରଫେକ୍ଟ ୱାନ୍ has accepted to put on the cloak of the imperfection। ଭାବୁଛନ୍ତି କଣ, ବେଳେ ବେଳେ କଣ କରୁଥିବେ ନା ହିରୋଟା ମଧ୍ୟ କଣ ହେଇଥିବ ନା ଗୋଟେ ରାଜାଟା ରଙ୍କ ହେଇଯାଇଥିବ, ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିବ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେବା ପାଇଁ, ଏମିତି ହେଇଥିବ। ଆପଣ କହୁଥିବେ କେମିତି କଣ ହେଇଥିବ, ସେମିତି ପରଫେକ୍ଟ ୱାନ୍ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଦ ପରଫେକ୍ଟ ୱାନ୍ କେବଳ ଜଣକୁ କୁହାଯାଏ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ସେଟା ଭଗବାନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଲୋକ ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ଦ ପରଫେକ୍ଟ ୱାନ୍ ସିଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରି ନେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ତ ଆଲୋକରେ ଥିଲେ, ଜ୍ୟୋତିରେ ଥିଲେ, ସତ୍ୟରେ ଥିଲେ, ଅତି ଚେତନାରେ ଥିଲେ, ଅମରତ୍ୱ ଭିତରେ ଥିଲେ, ଏଠାକୁ ଆସିକି ଠିକ ତା ଅପୋଜିଟ ଗୁଡାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ଧାରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚେତନାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଅସତ୍ୟ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ନିରାନନ୍ଦ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ତାକୁ କେହି କହିନାହାନ୍ତି ତମେ ରୁହ ବୋଲିକିରି, ତାଙ୍କୁ କେହି କହିନାହାନ୍ତି, ସିଏ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏବଂ ସେ ରହିଗଲେ ଯେ ମତେ ଏଇଆ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାକୁ କେହି ବାଧ୍ୟ କରି କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ତମେ ଏଇଆ ହୁଅ, ତମର ଏଇଆ ଦରକାର, ତା ନୁହେଁ। ସିଏ ତାଙ୍କର କଣ କରେ ଖୁସି ବାସି ହେଇକି ତାର ଆସିକି ରହିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପରଫେକ୍ଟ ୱାନ୍ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି, ଦ ପରଫେକ୍ଟ କହିଲେ କେବଳ ୱାନ୍, ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଦ ପରଫେକ୍ଟ ୱାନ୍, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଦ ପରଫେକ୍ଟ, ଦ ଆବସଲ୍ୟୁଟ, ଦ ଆଲୋନ୍, ଦ ୱାନ୍, ଦ ଇମ୍ୟୁନ୍, ଯାହାକୁ କହିବେ କେବଳ ସେଇ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଦି ଲାଗିବ, ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ସେଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ସେ ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଭଗବାନ। ସିଏ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଆମର କ୍ଲୋକ୍ ଅଫ୍ ଇମ୍ପରଫେକ୍ସନ, ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାର ପୋଷାକଟାକୁ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି। ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାର ପୋଷାକଟା ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି କାରଣ ସିଏ ଯଦି ନ କରିବେ ତାହେଲେ କିଛି ହବ ନାହିଁ, ନ୍ୟାଚୁରାଲି ହବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନେଲେ ଜାଣିବେ, ଯେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆ ହେଇଥିବ, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ସେତୁ ବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାଇକିରି ବସୁଛନ୍ତି କୋଉଠି ନା ଧ୍ୟାନରେ ବସିବା, ବରୁଣକୁ ଧ୍ୟାନ କରି ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମହାରାଜ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ସବୁର ମାଲିକ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରିବା, ବରୁଣକୁ ଡାକିବା କଣ ଦରକାର ଅଛି। ତାପରେ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାକୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ପରିଚୟ କଣ, ମତେ ବୁଝେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ଜାଣିଛି, ମୋ ପରିଚୟ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ହଉଛି ସେଲ୍ଫ ଆୱେୟାର, ମୁଁ ଜାଣିଛି।
କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମତେ ମୁଁ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତିର ଲୀଳାଟାକୁ ଧ୍ୟାନ କରିଛି, ମୁଁ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ତାକୁ ମତେ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମାନିବି, ଯଦି ମୁଁ ନ ମାନିବି ତାହେଲେ ଦୁନିଆର କେହି ମାନିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେନି। ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ହଉଛି କଣ, ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପଟା ହଉଛି ଏଇଆ ଯେ ମତେ ସବୁବେଳେ ଖଣ୍ଡା ତୀର ଦେଇକରି କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯାଏନି। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହଉଛି କଣ, ଇଏ ଯୋଉ ଦେବତା ସମୁଦ୍ରଟାକୁ ତିଆରି କରିଛି କିଏ, ମୁଁ ତାକୁ ଜଣକ ଦାୟିତ୍ୱ ରଖିଛି। ସିଏ କିଏ, ସେ ବରୁଣରାଜ। ସେ ବରୁଣରାଜକୁ ତିଆରି କରିଛି କିଏ, ସେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତିଆରି କରି ତାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ତ ତିଆରି କରିଛି, ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି। ମୁଁ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଣ୍ଡା ଚଲେଇବି, ଯଦି ମାରିଦେବି ମାରିଦେବି କି କଣ କରିବି, କେମିତି କଣ ହବ? ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଣ୍ଡାର ଅସ୍ତ୍ରର ରକ୍ତର ପ୍ରୟୋଜନ କୋଉଠି ନଥାଏ। ତାକୁ କଣ କରିବ ନା, ସବୁ ଯାକ ଗୋଟେ ତମ ଲେବୁଲରେ ଗୋଟେ ତାର ହାଲ ନିକାଲିବ। ଯଦି ଯଦି ନ ହେଇପାରିଲା ତାର ଫର୍ଦର ଷ୍ଟେପ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ସନ ନବ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହବ ନା, କାରଣ ସୁପ୍ରିମଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଯାକର ଚାବିକାଠି ଅଛି। ଆମେ ହୁଏତ ଆମ ଜୀବନର ବାଟ ଜାଣିନୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ସିଏ ତାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କ୍ଲୋକ୍ ଅଫ୍ ଇମ୍ପରଫେକ୍ସନ, ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାର ପୋଷାକଟାକୁ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି କିଏ, ସେ ଦ ପରଫେକ୍ଟ ୱାନ୍। ମୁଁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାର ପୋଷାକଟା ପରିଧାନ କରିଛି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୁଁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ରଖିବିନି କଣ ହବ? କିନ୍ତୁ ଯେମିତି କହିଲେ ନା, ମାନେ ଧନୀ ଯଦି ଶାଗ ଖାଇବ ତାହେଲେ ଖୁସିରେ ଖାଉଛି, ଆଉ ଯଦି ଗରିବ ଲୋକଟା ଯଦି ଶାଗ ଖାଉଛି ସିଏ ହଉଛି କଣ, ତା ଅପରାଧ ଏଇଆ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାର ପୋଷାକଟା ଧରି ନେବାକୁ ପଡିବ ଯେ ସେ କଣ, ସେ ଗୋଟା ଖୁସିରେ କିଛି ଗୋଟା ତାର ପଛରେ ଗୋଟେ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାର, ମୁଁ ତ ନିଜେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାର ପୋଷାକ କଣ ପିନ୍ଧୁଛି? ମୁଁ ତ ନିଜେ ହଉଛି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଦ୍ୟାଟ୍ ହ୍ୟୁମାନ ନେଚର ଇଜ୍ ଯୋଉ ଇମ୍ପରଫେକ୍ସନ, ଯୋଉ କ୍ଲୋକ୍ ଅଫ୍ ଇମ୍ପରଫେକ୍ସନ, ଯୋଉ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାର ପୋଷାକ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି କୋଉଟା କଣ, ସେଟା କିଏ କଣ? ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାର ପୋଷାକ ମାନେ ପୋଷାକ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ତିଆରି କରିଛି, ରେମଣ୍ଡର ପୋଷାକ ହଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ପୋଷାକ। ଆଉ ଯିଏ ଅର୍ଡିନାରୀ ପୋଷାକ ତିଆରି କରୁଛି, ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ ତିଆରି କରୁଛି, ସେ ସୁରଟରୁ ଯୋଉଟା ତିଆରି ହେଇକି ଆସୁଛି ସେଟା ହଉଛି ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାର ପୋଷାକ। କହିଲେ ନାଇଁ, ସେଇଟା ହଉଛି କଣ ନା ହ୍ୟୁମାନ ନେଚର। ହ୍ୟୁମାନ ନେଚର ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ହି ଦ ସ୍ପିରିଟ, ପ୍ରଥମେ କହୁଥିଲେ ପରଫେକ୍ଟ ୱାନ୍, ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଦ ସ୍ପିରିଟ as the self, କଣ କହୁଛନ୍ତି, has inhabited the material body। ତାକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଇନହାବିଟ, ତାରି ଭିତରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ତାରି ଭିତରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ହଉଛି ଇମ୍ପରଫେକ୍ସନ, କ୍ଲୋକ୍ ଅଫ୍ ଇମ୍ପରଫେକ୍ସନକୁ ଧରିଛନ୍ତି, ହ୍ୟୁମାନ ନେଚରକୁ ଆବରି ନେଇଛନ୍ତି। ଇନହାବିଟେଡ ଇନ ଦ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ବଡି, ଏ ଯୋଉ ଜଡ ଶରୀର ତାହାକୁ ତାରି ଭିତରେ ସେ ପ୍ରବାସ କରୁଛନ୍ତି, ବାସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ହି ପୁନର୍ବାର କହିଲେ, ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ପରଫେକ୍ଟ ୱାନ୍, ସେକେଣ୍ଡରେ କହିଲେ ଦ ସ୍ପିରିଟ, ଦ ସେଲ୍ଫ, ଥାର୍ଡରେ କହୁଛନ୍ତି ଡିଭାଇନ ବିଂ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତା। has shaped himself into this human mood, ନିଜକୁ ନିଜେ ମଣିଷ କରିକି ଗଢିଛନ୍ତି, ସେଭ୍ କରିଛନ୍ତି, ପୁରା କାଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ମୁଁ କରିଦେବି ତାପରେ ଉଠିକି ପଳେଇବି ତା ନୁହେଁ। କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ କାଷ୍ଟିଂ ସିନା ଲେଖା ହଉଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ସିଏ ତ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ଥରେ ଯାହାକୁ ହଁ କହିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ହିଜ୍ ଡ୍ୟୁଟି। ତେଣୁ କଣ କରିଛନ୍ତି, ହ୍ୟୁମାନ ମୁଡ୍ ଇନ୍ ଅର୍ଡର ଟୁ ପ୍ରେସର ଦ ହ୍ୟୁମାନ ଟୁ ଗ୍ରୋ ଟୁ ଦ ଇମେଜ ଅଫ ଦ ଡିଭାଇନ। କାହିଁକି ସେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ପୋଷାକ କରିଛନ୍ତି? ଡିଭାଇନ ବିଂ ହ୍ୟୁମାନ ମୁଡକୁ, ମଣିଷର ଛାଞ୍ଚକୁ, ମଣିଷର ପ୍ରତିରୂପକୁ, କାୟାକଳ୍ପକୁ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବେ। କଣ ବାଧ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ? ଟୁ ଇମେଜ ଅଫ ଦ ଡିଭାଇନ, ସେଇଠି ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଇଏରେ ଗଢିବୁ କେମିତି ସେମିତି ଜିନିଷ ହବ। ଗୋଟେ ଲୋକ ଯେମିତି କହନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସଟନଲି କଣ, ୱାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଆର୍ ସମ୍ ସର୍ଟ ଅଫ ଡିସିପ୍ଲିନ ଇନ୍ ଲାଇଫ୍। ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଲାଇନ ଅଛି, ୱାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଆର୍ ସମ୍ ସର୍ଟ ଅଫ ଡିସିପ୍ଲିନ ଇନ୍ ଲାଇଫ୍। ଜୀବନରେ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ। କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଡିସିପ୍ଲିନ ବୋଲିକରି କୁହାଯାଏ? ଏକୁଟିଆ ବୁଲୁଥିବେ, କୁଆଡେ ଖାଉଥିବେ, ନ ଖାଇକି ଶୋଇପଡୁଥିବେ, ସବୁ ଯାକ କରୁଥିବେ, ରାତି 12ଟା ବେଳେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଘର ଦ୍ୱାରା ପରିବାର ହେଇଗଲା ମାନେ ରାତି 9ଟା ପୂର୍ବରୁ କି ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ଭିତରେ ଆପଣ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଫେରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସମୟରେ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ମଇଳା ହେଇଥିବ, ସଫା ହେଇନଥିବ, ପିନ୍ଧୁନଥିବ, ମାନେ ଆଇରନ୍ ହଉନଥିବ, ସଫା ହଉନଥିବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ, ଯେତେବେଳେ ଘର ସଂସାର କରିସାରିଲା ପରେ ସିଏ ଜୀବନକୁ ଯେମିତି ସେପଅପ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଚକାଚକ ହେଇକରି ଯାଇକରି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଯୋଉ ବଡିଟା ହଉଛି, ଆମେ ଯୋଉ ହ୍ୟୁମାନ ଯୋଉ ରଙ୍ଗ, ଯୋଉ ମଣିଷଟା ବୋଲିକରି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ କଣ କରୁଛି ନା କେୟାରଲେସ୍। କିଛି ତ ନାହିଁ, ଆଉ କଣ ଅଛି? କାହିଁ ତାକୁ କେହି ତ ନାହାନ୍ତି, ରୋଷେଇ କରିବି କଣ, ଯାହା ହଉଛି କଦଳୀ ଫଦଳୀ ଗୋଟା ଖାଇଦେଇକି ଶୋଇପଡିବି, 2 ମୁଠା ଚୁଡା ଚୋବେଇ ଶୋଇପଡିବି। ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଘରେ ରୋଷେଇବାସ ହବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଯେତେବେଳେ ଫ୍ୟାମିଲି ବସେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ସେତେବେଳେ ବାଧ୍ୟ ହବ, କମ୍ପଲସନ ଆସିବ, ବାଧ୍ୟ ହବ, ନିଡ୍ସ ବଢିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତେଣୁ ଜୀବନଟା ସେପଅପ୍ ହେଇଯିବ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଅନସେପ୍ଡ ଡିଭାଇନ, ମାନେ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ ଭିତରେ ତାକୁ କଣ କରିବେ ନା, ତାକୁ ବାଛି ନେଇଛନ୍ତି କିଏ? ସେ କଣ ହଉଛନ୍ତି ଡିଭାଇନ ବିଙ୍ଗ, ତାରି ଭିତରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। କରିକିରି କଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ କମ୍ପେଲ କରୁଛନ୍ତି, ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଯୋଉ ହ୍ୟୁମାନ ଯୁଗ ବଦଳିବୁ, ନିଜକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବୁ, ବଦଳିବୁ। କେମିତି କଣ କରିବୁ ନା, ଇନ୍ ଦ ଇମେଜ ଅଫ ଦ ଡିଭାଇନ, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତିରୂପରେ ଗଢିବୁ। ଅର୍ଡିନାରିଲି ତୁ ଗଢି ପାରିବୁନି, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତିରୂପରେ ଗଢୁଛନ୍ତି।
तापर कहते इट इज इन द डिवाइन इन द प्रेजेंस ऑफ द डिवाइन लव वर्तमान होउछनी कोन प्रथमे होउछनी परफेक्ट वन क्लोक ऑफ इम्परफेक्शन को ह्यूमन नेचर को धरिचंती स्पिरिट सेल्फ मनुष्य भितर वास करिचंती डिवाइन बीइंग आर भितर रही के बाध्य कहते ऊपर को दिव्यता दिव्य रूप को प्राप्ति कर तापर कहते से जो प्रेजेंस जो डिवाइन जहाँ को कहले परफेक्ट वन डिवाइन बीइंग स्पिरिट सेल्फ जहाँ को कहले सी कहते जो सी जो आसिक आप भर रोचे ता भर जो डिवाइन लव दिव्य प्रेम भगवान का प्रेम हूँ ये जो कौन हूँ सी आसिक कौटी कम कर इन दिस वर्ल्ड ऑफ इम्परफेक्शन ये जो दिव्य अपूर्णतार जो पृथ्वी अच्छी तारी भितर से डिवाइन लवटा आसिक कम कर बदलवा आरंभ करुच्ची जिते सबुआड़े देखुं मुझे बारंबार कहूँ सब देखुं कौन हूँ ना हजार मंदी पोता हो गोटे गछ उठुची बा मूल सबुआड़े घास पड़िया देखा गोटे जगह आंब गछ नड़िया गछ टे बढ़ुची कहीं से गोटे जगह थिला एठी से कहते सेठी जमी पड़िया घर जमी देखुं गोटे आंब गछ देखुं ठीक एठी कौन हूँ ना वर्ल्ड ऑफ इम्परफेक्शन अपूर्णतार पृथ्वी भितर कौन हूँ ना डिवाइन्स लव जमी मंदिर होकर पोता सी कौन करुच्ची एंड फुल एक्सेप्टेंस ऑफ द लॉर्ड ऑफ इग्नोरेंस कौन हूँ इट इज द प्रेजेंस ऑफ द डिवाइन्स लव भगवान दिव्य प्रेमर जो अस्तित्व उपस्थिति कौटी ना वर्ल्ड ऑफ इम्परफेक्शन अपूर्णतार पृथ्वी भीतर दिव्य प्रेमर उपस्थिति एंड इज फुल एक्सेप्टेंस ऑफ द लॉर्ड ऑफ इग्नोरेंस खाली नहीं ना ग्रहण कर लॉर्ड ऑफ इग्नोरेंस अज्ञानतार जो बोझ को कांधे बोईचंती एंड द लेबर ऑफ इट्स कौन हो ट्रांसफॉर्मेशन कांधरे नहीं डिवाइन लव को लेकर बढ़ते इम्परफेक्शन को धरी नहीं आउ कौन कर लेबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रूपांतर कार्य को कौन करेंगे बोलिक कथा देते खाली आसिक मुझे मंदिर को जाकर मुंडिया मार आसापी ना तुम घर भल खाया पीवा धनी लोक घर आसिक पूजा करने आसेनी लॉर्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ताकू नहीं यही सब जिन कर सारापर मैन कौन हो मैन कैन एटल होप टू चेंज यही सब जिन को जानी सारा जब से न करते आशा न था परिवर्तन कि रूपांतर आशा न था कि ह्यूमन नेचर केबे कौन कहते डिवाइन नेचर को जाऊ न था डिवाइन नेचर को जाऊ न जेपर्यंत मंदिरटा आप घर भर अच्छे धान मुठाए जो घर भर रखिंट से पर्यंत से फुटिक गजा होनी कि घर ये उठूना जिते जेहेतु नहीं पकई बुणाबुणी कर पानी पानी दिखाई आक्लिमेट क्लाइमेट से आसी फेवर कला सी जमी उठा आरंभ कला ठीक से भाया आम को जेहेतु डिवाइन्स लव आसिक पहुंची वर्ल्ड ऑफ इम्परफेक्शन भितर से काम करने आरंभ कर लॉर्ड ऑफ इग्नोरेंस को से एक्सेप्ट कर लेबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को से ग्रहण माने विजन रे अच्छी काम करोचंती जेहेतु यही सब जिन होउची मनीष कौन करुच्ची ना रूपांतर बदलुची और तार नेचरटा डिवाइन नेचर को जावाई बदलुची जदि ताहा न था जदि ताहा हो न था ताहले ये रूपांतर कथा इट इज ए $1 बिलियन क्वेश्चन केबे संभावना मध्य न था कौन करिसंती ना निजको कास्टिंग करके रखिसंती तार परवर्ती अवस्था रे आमे काली ठारू आरंभ करिबा पढिछ टिके टिके होउछंती डिवाइन नेचर को केमिति रिकास्ट करिवे दिव्य रूप रे केमिति कोन आउ थरे कौन करिवे ताकू बदलैबे एवं ताकू आउ थरे गढ़ी तोलिबे तापर ठारू आमे आज जो टिके इंट्रोडक्शन नेक्स्ट क्लास ठारू आमे कंटिन्यू करिबा वंदे मातरम गुड नाइट।